जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत जनाऊँचे जय बामनवीर ओडिया चैनल। बंधुगण यही चैनल रे आपण माने आध्यात्मिक पौराणिक गप सुनिबा को पाई परिबे। यह व्यतीत प्रेरणादायक वीडियो मध्य देखिबा को पाइबे। बंधुगण हिंदू पुराण अनुसार आत्मार मृत्यु नहीं। आत्मा केवल मृत्यु परे गोटे शरीर को छाड़ी अन्य एक शरीर रे प्रवेश करिथाए। मृत्यु परे सही आत्मा केउं शरीर रे प्रवेश करिबो ताहा पूर्व जन्मर कर्म अनुसार निर्धारित होइथाए। आसंतु जानिबा केउं कर्म द्वारा केउं जन्म प्राप्ति हुए। बंधु जदि आपण एही चैनल रे नुआ आसीचंती आउ आपण सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे दया करी सब्सक्राइब कर दियंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर दियंतु जहा फल रे कि एही चैनल रे अपलोड हेउतिबा वीडियो रे नोटिफिकेशन आपण सर्वदा पाई परिबे। तेबे बंधु गरुड़ पुराण रे लिखित होईछि जे मृत्यु परे आत्मा केउ शरीर धारण करिवो ताहा तार कर्मफल अनुसार निर्धारित हुए। गरुड़ पुराण आम हिंदू धर्म रे थिबा पुराण गुड़िक मध्यरु गोटिए अटे। जन्म मृत्यु एवं मृत्यु पूर्वर घटना विषय रे विस्तृत भाव में वर्णन करा जायछि। गरुड़ पुराण रे भगवान विष्णु एवं तांको वाहन गरुड़ को वार्तालाप विषय रे संपूर्ण भाव में वर्णित होईछि। थरे गरुड़ जन्म मृत्यु आउ पाप पुण्य विषय रे जानिबा पई भगवान विष्णु को पाखरे जिज्ञासा कले। गरुड़ को मन रे थिबा सब प्रश्न गुड़िकर भगवान विष्णु जहा सब उत्तर देइछंती से सब एही गरुड़ पुराण रे लिखित होईछि। भगवान को दृष्टि रे आपण जहा भल काम करंती ताहा आपण को प्राप्य पुण्य भाव रे आपण को सहित जोड़ी दिया जाए। आउ जहा भगवान को दृष्टि रे आपण खराब काम करंती ताहा आपण को पाप हिसाब रे आपण को सह जोड़ी दिया जाए। गरुड़ पुराण अनुसार जो आत्मा पूर्व जन्म रे भल कर्म करिथाए मृत्यु परे सही आत्मा को स्वर्ग रे जगह मिले आउ तत्सहित खराब कर्म करिवा पई मृत्यु दंड भोगिबा को पड़िथाए। तेबे बंधु एही प्रश्नर उत्तर जानिबा पई आसंतु सुनिबा गोटे छोट गल्प। जेतेबेले गोटे मनुष्य शिशु रूप रे जन्म हुए सेतेबेले आपण निश्चय देखिथिबे जन्म समय रे किछि त्रुटि थाए। काहार हाथ गोड़ आखि कान एमिति कि शरीर जेकोसी गोटे अंग न थाई कि जन्म निए। पुणी केही किन्नर बामन होई जन्म होइथाए आउ केही रगिणा होई भी जन्म होइथाए। अन्यपटे अधिकांश शिशु स्वास्थ्यवान आउ रूपवान होई जन्म होइथांती। साइंस एहाको जेनेटिक डिसऑर्डर ना दिए किंतु आम शास्त्र आउ पुराण अनुसार एहा पूर्व जन्म रे करिथिबा कर्मर फल अटे। पूर्व जन्मर कला कर्म अनुसार आमको ए जन्म रे तार फल भोगिबाक पड़े। गरुड़ पुराण रे एहा लेखा अछि जे शिशु जे पर्यंत ता माँ गर्भरे थाए से पर्यंत समस्त घटना स्मरण थाए आउ ता सहित पूर्व जन्म रे करिथिबा खराब कार्य गुड़िक मध्य ताको बारंबार स्मरण हेउथाए जहाको बारंबार मने पकाई प्रभु को अड़ी करुथाए जे से ए जन्म रे भल कर्म करिवो सबु बेले भगवान को नाम जप करिवो। किंतु शिशुटी जतेबेले ता माँ गर्भरु ए संसार को आसे ता पूर्व जन्म रे सब स्मृति को शेष कर दिया जाए। ए संसार को आसीबा परे शिशुटी धीरे धीरे बड़ हुए एवं एमिति मोहमाया रे बांधी होई जाए जे से भगवान को आगरे करिथिबा प्रतिज्ञा भूली जाए। तेबे बंधु आसंतु आमे विषय वस्तु उपर को फेरी जिबा। केउ कर्म कले केउ फल मिलिथाए। निज माता पिता तथा भाई भौणी को कष्ट बा निर्यातना देउथिबा मनुष्य को मृत्यु परे कईछर जन्म मिलिथाए। बेले बेले आमे खराब काम करुथिबा समय रे एहा भाबु जे हमको केही भी देखु नाहंती आउ एही चिंताधारा रे थाई मनुष्य एमिति किछि पाप करि दिए जे ए जन्म छडा ता पर जन्म रे मध्य सही पाप फल को भोग करबा को पड़िथाए। बंधुगण कईछर जीवन काल अनेक लंबा होइथाए तेबे से 30 किंबा 40 वर्ष पर्यंत नुहे बरं 200 रु 300 वर्ष पर्यंत बंची रुहे। तेबे बंधुगण से करिथिबा पाप पई 200 रु 300 वर्ष पर्यंत कष्ट भोग करिथाए। आसंतु जानिबा काहाको मिलिथाए गोटे झियर जन्म। बंधुगण गरुड़ पुराण रे मध्य एहा लेखा
ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଏ ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ତ ପର ଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନାରୀ ରୂପେ ଆଚରଣ କରେ ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମା ପର ଜନ୍ମରେ ନାରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ନିଜ ମାଲିକ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥାଏ ତାକୁ ପର ଜନ୍ମରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନିଏ ଭଗବାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବହୁତ ପୁରାଣରେ ଜାଣିଥିବେ, ଏମିତିକି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗଧ କେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ନିଜ ମିତ୍ର ବା ବନ୍ଧୁକୁ ଅପମାନ ଦିଏ ବା ଅପମାନିତ କରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପର ଜନ୍ମରେ ଗଧ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଗୋଟିଏ ଗଧର ଆୟୁଷ 25 ରୁ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଗଧ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। କୁକୁର ଜନ୍ମ କାହାକୁ ମିଳିଥାଏ? ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁକୁର ଜନ୍ମ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ସେ ପାପ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସଜା ବିଷୟରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ନାହିଁ, ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପରିହାସ କରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରଜନ୍ମରେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। କୁକୁରର ଆୟୁଷ ବା ଜୀବନ କାଳ 15 ରୁ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଜନ୍ମ କାଳରେ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି କିଛି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳେ କୀଟ ପତଙ୍ଗର ଜନ୍ମ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ କଥା କହେ, ଅନ୍ୟର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରେ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗର ଜନ୍ମ ମିଳେ। ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ଆଦି କରିଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୂଷା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଚାଲାକ ଆଉ ଚତୁରତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପଇସା କମେଇଥାଏ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପେଚା ଜନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ତୁରନ୍ତ ପାଇଯିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।